गुड मॉर्निंग चर्च। मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता हूँ। एक दूसरे को कहें तेरा भला हो, एक दूसरे को कहें तेरे लिए सलाम। खूबसूरत बातें सेक्रेटरी साहब जब बता रहे थे, रुपये पैसे की कसरत, बढ़ोतरी का अमल हो रहा है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, नौजवानों की तादाद में कसरत आ रही है, हर एक चीज में पढ़ने का अमल हो रहा है। गोया ये सब बातें मिलकर बताती हैं ये कलीसिया फलदार कलीसिया है। आमीन। आपके लिए अनाउंस किया गया है कि आप फलदार कलीसिया हैं, तो मुस्कुराते हुए कहें आमीन। मुस्कुराते हुए कहें आमीन। फलदार कलीसिया गोया बाबरकत कलीसिया है। फलदार कलीसिया गोया बाबरकत कलीसिया है। और कलाम की बड़ी खूबसूरत बात है, साधकों के सर पर बरकतें हैं। हालेलुया। आप जितने इस खानदान इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, आपके सरों पर बरकतें हैं, इसलिए बरकतें नस्लों तक जा रही हैं। जोरदार तालियां बजाएं शुक्रगुजारी के साथ। प्रेज हालेलुया। इन बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात दानियल के लिए खुदा ने कही कि तूने दिल लगाया कि समझे, और खुदावंद की हजूरी में आजिज़ी करे। दिल लगाया कि समझे, गोया तूने आवाज को के साथ दिल लगाया है। जिस तरह आज आप दिल लगाकर खुदावंद की हजूरी में आवाज को सुनने के लिए आए हैं, आजिज़ी गोया ताबेदारी की, आपकी पूरी वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ खुदावंद के मज़बा के सामने आए हैं। लिखा है, चूंकि तूने दिल लगाया कि समझे और आजिज़ी करे, तेरी सब बातें सुन ली गई। आमीन। सो आप जितने खुदावंद की हजूरी में हैं, आपने दिल लगाया है, खुदावंद के हुजूर आजिज़ी के साथ आए हैं। मैं ईमान से अनाउंस करता हूं, आपकी सारी बातें खुदावंद की हजूरी में सुन ली गई है। सो शादमानी से कहना है, बुलंद आवाज से कहना है आमीन। कहे मेरी सारी बातें सुन ली गई। मुश्किलों का खुदा आपके दिलों की बातों को जानता है। जिस नीयत से, जिस इरादे से आप खुदावंद की हजूरी में आए थे, आपका आना आपकी मुरादों के पूरे होने का वक्त है। जो आमीन कहेगा उसकी जिंदगी में वैसा होगा। आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी खास मूवमेंट हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की। औरत को असर उसकी हैसियत को जाना जा रहा है, उसकी हैसियत को बढ़ाया जा रहा है, औरत को एक मकाम दिया जा रहा है। ये दुनियावी तौर पर दुनिया का इंतजाम है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा की नजर में औरत की एक कदर है। आमीन। वो औरत बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में,
बहू की सूरत में, बहन की सूरत में, गोया किसी भी रिश्ते में खानदान के अंदर मौजूद होती है। रूहानी आलम में भी औरत को एक स्टेटस दिया गया है। आमीन। आज खुदावंद इस कलीसिया की औरतों के लिए खास मुकाशफा खोलने लगा है, क्योंकि इस कलीसिया के अंदर तो पूरा उठ खड़ी होगी, इस कलीसिया के अंदर तो पूरा जाग उठेगी। आमीन, आमीन। नेपोलियन एक जनरल था। उसने कहा कि मुझे वाइज वुमेन, वाइज मदर्स, समझदार औरतें, ताबेदार, अक्लमंद औरतें दे दो, मैं तुम्हें जोरावर, ताकतवर नस्ल दे दूंगा। Great position of a woman, औरतें कमतर नहीं हैं। घराने के अंदर, खानदान के अंदर औरत का एक बड़ा मकाम है। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस खानदान के अंदर औरत मां की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहू की सूरत में, बेटी की सूरत में, किसी भी ताल्लुक में हो, जिस खानदान में औरत आंसू बहा के दुआ करने वाली होगी, उस खानदान में सागवानी के शादियाने बजते हैं। जिस खानदान में औरत दुआ में झुकने वाली होगी, खुदा के सामने झुकने वाली होगी, उस खानदान के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। औरत के जन्म से ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जो दाऊद की तरह जूलियत को मारने का बाइस बनते हैं। हालेलुया। जिस खानदान में औरत के हाथ बुलंद होते हैं आसमान की तरफ, उस खानदान की सरबुलंदी आसमान से आती है। आमीन। So how powerful woman of a house, इसलिए औरत को एक मकाम रब ने भी दिया है, और इंसान होते हुए हमने भी उसकी कदर जाननी चाहिए। आमीन। कितने यहाँ पर शोहर की हैसियत से है, और कितने आने वाले दिनों में शोहर बनने वाले हैं। कितने यहाँ पर बीवी की हैसियत से है, और कितने आने वाले दिनों में बीवी बनने वाली हैं। खुदावंद आपके लिए सारे इंतजाम करने वाला है। सो आज हम स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट को देखेंगे। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरत का किरदार, औरत की हैसियत, औरत का मौका। मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ने के बाद हम सब बैठेंगे। मेरे साथ मिलकर देखिए कुजात की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 4थी आयत। उस वक्त यहूदा की बीवी दबोरा नबिया बनी इस्राएल का इंसाफ किया करती थी, और वो इब्राहिम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी, और बनी इस्राएल उसके पास इंसाफ के लिए आते। 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत। अनात के बेटे शमशर के दिनों में
اور ایال کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے اور وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی۔ آمین آمین۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند کثرت سے سب کو برکت دے۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ جب تک کہ دبورا برپا نہ ہوئی۔ غور سے سنیے، اس چرچ کی دبورا سے خداوند کلام کر رہا ہے۔ آمین۔ اس چرچ کی دبورا سے خداوند آج بولنے لگا ہے۔ خاندان کی دبورا سے خداوند بولنے لگا ہے۔ بڑے محتاط ہو کے دیہات کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنیے گا۔ لکھا ہے جب تک دبورا برپا نہ ہوئی، یعنی جب تک دبورا اٹھ کھڑی نہ ہوئی، جب تک دبورا جاگ اٹھی سچویشنز کو چینج کرنے کے لیے۔ آج اس کلیسیا میں جب دبورا کا لفظ استعمال ہوگا سو گویا بیداری کا لفظ استعمال ہوگا۔ آمین۔ دبورا جاگ اٹھی، ہاللویا۔ جب میں دبورا کہوں تو گویا آپ سمجھ لیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جب میں دبورا کہوں آپ نے اپنے لیے کہنا ہے جاگ اٹھی دبورا۔ دلیری سے کہیں دبورا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں دبورا۔ دبورا۔ جن خاندانوں میں دبورا جاگ اٹھتی ہے ان خاندانوں کے اندر ویرانگی آباد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دبورا کیسی جاگ اٹھی ہے کہ آواز نہیں اٹھ رہی۔ دلیری سے کہنا ہے دبورا۔ خداوند اس کلیسیا کی دبورا کو کہہ رہا ہے دبورا۔ دبورا کے اٹھنے کا وقت ہے، دبورا کے جاگنے کا وقت ہے، اور یہ دبورا ہے کون؟ وہ دبورا جو کلام کے اندر ہے، وہی دبورا خداوند اس کلیسیا میں دیکھنے لگا ہے۔ کیونکہ دبورا جو آپ کے ساتھ دبورا نہیں نہ چاہتی اس کو جگائے۔ دبورا ابھی بھی کچھ دبورا خاموش ہے۔ دبورا جاگ اٹھی۔ دبورا کے لیے کلام میں لکھا ہے یہ ایک ایسا دور تھا جس میں بنی اسرائیل پر قبضہ جمایا ہوا تھا کنعان کے بادشاہ نے، اور لکھا ہے ایک لشکر کا سردار تھا، سیسرا اس کا نام تھا، اور اس نے 20 سالوں سے بڑی شدت سے ظلم کیا ہوا تھا، گویا ان کو پس کے رکھا ہوا تھا، ان کی خواہشات کو، ان کی آزادی کو، ان کے ہر کام کے اوپر پوزیشن تھا۔ 20 سال کی مدت تھی ایک۔ میرے عزیزو، کتنے عرصے سے وہ دکھ میں تھے، کتنے عرصے سے وہ پرابلم میں تھے، لیکن جہاں پر پرابلم کا ایک دور ہوتا ہے، جہاں پر تکلیفوں کا ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہی خداوند ایک دبورا کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ دبورا، میں نہیں چاہتا آپ کی پرابلمز، آپ کے خاندان کی پرابلمز، آپ کے فیملی کے کرائسس کا ٹینیور کتنا ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں اگر اس وقت 12 سالوں میں دبورا جاگ اٹھی تھی تو آج وہ دبورا یہاں پر بھی ہے جو کہہ رہی ہے میں جاگ اٹھی ہوں۔ آمین آمین۔
गरीबी का दौर है, मुफलिसी का दौर है, आपके घर में बीमारी का दौर है, आपके घर में कर्ज का दौर है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो सालों साल से चल रही है, नो प्रॉब्लम, तो पूरा उठ खड़ी हो ताकि वो शाहराहों को आबाद कर दे। दाहिने हाथ को बुलंद करके कहे आमेन, आमेन। So great women, तबूरा नबिया की हैसियत से थी वहां पर। इससे पहले जितने भी प्रॉफिट्स थे वो सारे मेल थे, फीमेल नहीं। ये पहली नबिया थी जो फीमेल थी। उसने तबूरा ने अपने आप को कमतर नहीं समझा, उसने अपने पोटेंशियल को, उसने अपने वजूद को, उसने अपने मकसद को समझा। आज चर्च में जितनी तबूरा बैठी है, अपने मकसद को समझो। खानदान में, मिनिस्ट्री में एक आपका मकसद है। खुदा ने एक मकसद के लिए आपको घराने के अंदर रखा है। उसने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। कभी औरत आई नबिया बन के, उसने कहा मैं उठ खड़ी हुई हूँ। नबिया गोया खुदा से बातें करने वाली, खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन में चलने वाली। हालेलुया, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था उसका खुदा के साथ। खुदा के साथ इंटीमेसी में स्ट्रॉन्ग थी वो, एक गहरा ताल्लुक था। और जिस तबूरा का ताल्लुक खुदा के साथ होता है, चर्च तबूरा, मैं आपसे मुखातिब हूं, जिस तबूरा का ताल्लुक अपने खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हालात को नहीं देखती, वो ताल्लुकात को देखती है कि मेरा ताल्लुक लश्करों के खुदा के साथ है। जब मैं उठ खड़ी होगी, खुदा मेरे साथ होगा। तबूरा, 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 प्रेज, स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ उसका वजूद था। नबिया की हैसियत से थी, यूनिक उसका टाइटल था। उस इलाका में और भी औरतें होंगी, लेकिन ये स्टेटस सिर्फ तबूरा को मिला था क्योंकि वो खुदा के साथ गहरे ताल्लुक में जुड़ी हुई थी, दुआ करने वाली थी, ईमान की हालत में फसल में पढ़ती थी, कलाम को बोलती थी, हिकमत में पढ़ती थी, तनाई की बातें करती थी। ये सारे गिफ्ट्स उसको खुदावंद ने दिए थे। आमीन। जब गिफ्ट खुदावंद ने तबूरा को दिए, उसने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया। हालेलुया। गिफ्ट खुदा देता है, कैरेक्टर आप अपना बनाते हैं। खुदावंद ने गिफ्ट के तौर पर खानदान के अंदर आपको तबूरा रखा है। उस तबूरा का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आमीन। उस तबूरा ने कहा गिफ्ट्स मुझे खुदा ने दिए हैं, मुझे विजडम खुदा ने दी है, मुझे अंडरस्टैंडिंग खुदा ने दी है। उसने अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया, और बिल्ड कैसा किया कि लोग उसके पास आते थे, हमारा इंसाफ कर। हालेलुया। खुदा गिफ्ट्स देता है, कैरेक्टर आप बिल्ड करते हैं। आमीन। तबूरा, तबूरा, जब तबूरा को खुदा ने गिफ्ट्स दिए, उसका कैरेक्टर दुनिया के सामने आया। आप जब अपने घराने के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ खुदावंद की हजूरी में चलने वाली होगी, आपके कैरेक्टर को ना सिर्फ आपका घराना बल्कि दुनिया देखेगी कि ये इस घराने की तबूरा है जिसकी वजह से बरकतें फॉलो कर रही है।
You have a strong place in your family. जो शौहर है अपनी बीवी को वैल्यू दे, और वैल्यू उस वक्त मिलेगी जब पूरा अपना करैक्टर प्ले करेगी। आमेन। करैक्टर प्ले करेगी। आमेन आमेन आमेन। दूसरा प्ले नहीं मैं कह रहा कि प्ले करना शुरू कर दो, ऐसे बड़ा प्ले करते हैं, ओ तेरी प्ले कर दो, ओ तेरी प्ले कर दो, ओ तेरी शॉट मार दो, ओ तेरी कोई गल कर दो। नो, तबीरा तो पूरा फोकस्ड होके चलती थी खुदा की हसूरी में। आमेन। आपने लीड करना है, अपने घराने को लीड करना है। आमेन। और मैं जब इस हवाले में देख रहा था उसके शोहर के बारे में, आगे पीछे मैंने काफी देखा कि ये इसके शोहर के बारे में कुछ लिखा। I didn't find anything। लेकिन के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसका नाम नजर आया है दबोरा के साथ, उसका जिक्र नजर आया है दबोरा के साथ। पाकदार औरत जिसके करैक्टर, जिसके ऊपर खुदा की बरकतें, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ होगा, वो अपने साथ जुड़े हुए शोहर के लिए भी ताज का बायस होगी, नाम का बायस होगी, उसकी पॉपुलैरिटी का बायस होगी। हालेलुया। लिखा है तना औरत अपने शोहर के लिए ताज है। हालेलुया। तो पूरा अपने शोहर के लिए ब्राइड थी, इसलिए तो उसके शोहर का नाम लिखा गया है। आप चर्च दबूरा, आप अपने शोहर के लिए ब्लेसफुल, अपने शोहर के लिए तरक्की, अपने शोहर के लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। और जिस घराने की दबूरा अपने शोहर के पीछे दुआएं करने वाली होती है, उसका शोहर मशरिक मगरिब शमाल जनूब जहां जहां जाता है उसके कदमों में सरफराजी जाती है। दबूरा दबूरा, दिलेरी से दोनों हाथों को बुलंद करके कहे दबूरा। वो अपने शोहर के लिए, उसकी वजह से उसके शोहर का नाम आया था कि ये उसकी बीवी है, वो पहचान बनी अपने शोहर के लिए। औरत पहचान बनती है, ईमानदार औरत, ईमानदार दबूरा ईमानदार खानदान को बनाती है, और जो ईमानदार खानदान होता है उस दबूरा की बदौलत वो जहां जहां देखता है ईमान के साथ मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। जहां जहां देखता है सहराओं में नदियां जानी शुरू हो जाती है। उसके पीछे दबूरा होती है जो घर में अपने घराने के लिए खुदा के साथ ताल्लुक में जुड़ी होती है। दबूरा पैसा वेस्टर्न सी दबूरा को बड़ा जगाना है। दबूरा दबूरा, आमेन आमेन। दबूरा की एक और बड़ी खूबसूरत बात, ना वो सिर्फ एक वंडरफुल वाइफ थी बल्कि वॉरियर भी थी। गौर से सुनिएगा, दबूरा गौर से सुनिएगा, ना सिर्फ वंडरफुल वाइफ थी बल्कि वॉरियर भी थी, जंगजू थी। दूजी जंगजू नहीं अज दबूरा ने बनना, जेड़ी चंगी लड़ाकी, एक गल सुन के 10 गल्लां सुनाने वाली दबूरा नहीं। नो, ये वो वाली जंगजू नहीं जो ईमान के साथ जंग करती है, जो दुआ के साथ हालतों को बदलती है, जो खुदा के फजल से भरने वाली है, दुश्मन का मुकाबला करने वाली है।
اس دبورا کی بات کر رہا ہوں. دبورا جاگ رہی ہے. دبورا یہ دبورا واریر بھی تھی. اور میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ 20 سالوں سے دکھ مل رہا تھا, ستایا جا رہا تھا. ایک لشکر کے سردار نے تپایا ہوا تھا اسرائیلیوں کو, جنہوں کہتے ہیں نا چکا تایا ہویا سے. ایسے حالات کے اندر ہی خدا دبورا اٹھا کھڑا کرتا ہے. آمین. دبورا نے اپنے بنی اسرائیلیوں میں ایک آفیسر تھا, برق اس کا نام تھا. اس برق کو کہا کہ تو کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کیوں تو اپنی حالت میں ساکن ہے, اٹھ جا کے سسیرا کو, یعنی اس لشکر کے سردار اور اس کی ساری فوج پر تو حملہ کر, جا مقابلہ کر. What a wonderful دبورا جو انکارج کر رہی ہے اپنے ساتھی کو ایز اے لیڈر, اور لیڈر بنتے ہوئے موٹیویٹ کر رہی ہے, انکارج کر رہی ہے, حوصلہ افزائی کر رہی ہے. برق نہ ڈر, خداوند تیرے ساتھ ہے, تجھے وہ فتح مندی دے گا, قدم بڑھا. آپ جو دبورا اپنے گھرانے کے اندر ہیں, اپنے شوہر کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو دلیری دیا کرے, او میرے شوہر مت ڈر, خداوند کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں, ہراساں نہ ہو, پریشان نہ ہو, افسردہ نہ ہو. حالات بدلنے کے لیے میں دبورا موجود ہوں, اور خدا کے وعدے تجھے فتح مندی بخشیں گے. آمین. دلیری دینے والی دبورا تھی. اس نے برق کو موٹیویٹ کیا, اور برق پہلے رکا ہوا تھا. خدا آپ کو رکی ہوئی, خدا آپ کی ٹھہری ہوئی حالتوں کو, ساکن حالتوں کو, جس میں کوئی حرکت نہیں, یہ ایسی حالتیں نہیں دیکھنا چاہتا. اس حالت کے اندر دبورا اٹھ کھڑی ہوتی ہے. دبورا آج جتنی دبورا جاگ گئی ہیں, خاندانوں کے اندر رکنے کا, ٹھہرنے کا عمل ختم ہونے لگا ہے. دیواریں گرنے لگی ہیں, دشمن شرمندہ ہونے لگا ہے, کیونکہ دبورا جاگ اٹھی ہے. برق نے کہا اوکے, میں موٹیویٹ ہو گیا, دلیری مجھ میں آ گئی ہے. کیا دبورا تو بھی جائے گی میرے ساتھ؟ تو جائے گی تو میں جاؤں گا. دبورا نے کہا یس, میں تیرے ساتھ جاؤں. ساتھ کھڑے ہونے والی دبورا. حالات آپ کے سامنے کھڑے ہیں, مشکل حالات, غریبی کے حالات, بے اولادی کے حالات, قرض کے حالات. اپنے شوہر کو کہے میں تیرے ساتھ تیار ہوں اس کام کو فتح پانے کے لیے. دبورا تالیاں بجائے زور سے. ان تالیوں سے اپنے شوہروں, اپنے بھائیوں کو دلیری دے کہ دبورا تالیاں بجاتے ہوئے دبورا. آپ دلیری دیتے ہیں اپنے شوہروں کو, حوصلہ افزائی کریں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. دبورا اس کے ساتھ گئی, برق کے ساتھ. لیکن جب دبورا ساتھ تھی, برق نے دلیری سے مقابلہ کیا, تو وہ جو 20 سالوں سے لڑتا تھا, دھمکاتا تھا, پسا ہوا تھا, پسایا ہوا تھا, اس نے کچھ نہ ہوا تھا, ہر ایک چیز پہ قبضہ کیا ہوا تھا, لکھا ہے برق کے سامنے سے بھاگا. چلا نہیں گیا, لکھا ہے بھاگا. ایسی دبورا خاندان میں جب ہوگی, آپ کے سامنے سے دشمن کے منصوبے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ دبورا, جب دبورا
पूरा जाग उठती है, दुश्मन भागना शुरू कर देता है। आमीन आमीन। अपने शोहर, अपने भाइयों, अपने बेटों के लिए उठ खड़ी हो दबूरा। और जब दबूरा उठ खड़ी हुई थी तो लिखा है शहराहें सुनसान थी। वो शहराहें, सॉरी पास्टर साहब से मैं 5 मिनट और दूंगा। वो शहराहें जहां से बिजनेस की रसद होती थी, जहां पे लेन देन का कारोबार चल रहा होता था, डर की वजह से सारे लोग रुक गए। कोई डरता हुआ जाता नहीं था, बिजनेस नहीं होता था वहां पे, लोगों के अंदर खौफ था, डर था। लेकिन क्या लिखा है, शराहें भी सुनसान थी, लोग पगडंडियों से यानी आसे पासे होके डरते डरते चोरी चोरी, कोई उधरों जाता सी, कोई उधरों जाता सी। लेकिन तो बुरा ने रास्ते बना दिए, तो बुरा ने कब्जों को छुड़ा दिया। हालेलुया। तो बुरा ने चीजों को आबाद कर दिया, बिजनेस चलना शुरू हो गए, रसद का काम शुरू हो गया। ओह हालेलुया। खुशियां शुरू हो गई, सेलिब्रेशन शुरू हो गई। जिस कलीसिया के अंदर, कलीसिया के खानदानों के अंदर ऐसी बुरा होगी, वो खानदान कभी वेरान नहीं होंगे। हर नया दिन सेलिब्रेशन का होगा। हालेलुया। क्योंकि कबूरा जिस कलीसिया खानदान के अंदर कबूरा बेदार होती है, उसके शोहर, उसके बेटे बेदारी के साथ बेखौफ होकर शाहजोरी की जिंदगी गुजारते हैं और कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन आमीन। तो जितने शोहर भी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आज दबूरा जाग गई है तो दबूरा की बातों को वैल्यू दे। हालेलुया। दबूरा को कमतर ना समझे। हम अपने उस समाजी कल्चर के मुताबिक के बुढ़ी को थल्ले ला के रखना है। नो, दबूरा आपको उठा खड़ा करने के लिए है, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा है कि खुदा दबूरा के वसीला से बहुत कुछ कर सकता है। तो जितने दबूरा आमीन नहीं कहेगी, होते फिर बंदे किस तरह वैल्यू देंगे? बुलंद आवाज से देंगे दबूरा, बुलंद आवाज से दबूरा। दबूरा अपने मुल्क को, शहरों को आबाद करने का बायस बनी हुई। और आखिर में मैं दोबारा चर्च में बैठी हर एक दबूरा से कहूंगा, आपके लिए खुदावन ने अथॉरिटी रखी है, खुदावन ने आपके लिए गिफ्ट्स रखे हैं, खुदावन ने आपके लिए हर एक भलाई चंगाई रखी है। रिसीव करके अपने करैक्टर का हिस्सा बनाओ। और करैक्टर हमेशा नजर आता है। ईमान की अगर आपके अंदर ताकत खुदा ने दी है, वो आपका करैक्टर बनकर सामने आए। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको दुआ का मौका मिला है, ये गिफ्ट है आपकी जिंदगी में, तो ये करैक्टर बनकर आपके सामने, दुनिया के सामने आए कि इसने अपने दुखम से, इसने अपने बदन से, इसने अपने अंदर से ऐसी औलाद को पैदा किया है जो दुआ को है, जो ईमानदार है, जो खुदा का खौफ रखने वाली है। तब तो पूरा न बता लो, आप और आपकी नस्ल दुनिया में भी मकबूल होंगे और खुदा की नजर में भी मकबूल होंगे। ये उस वक्त होगा जब दबूरा जब जाग उठती है तो खानदान मकबूल हो जाता है और दुनिया की नजर में भी शोहरत पाता है और खुदा की नजर में भी भलाई चंगाई के निशानों से लबरेज होकर सामने जाता है। आमीन। मैं चर्च की हर उस बेटी को, हर उस माँ को, हर उस बहन को कहूंगा जो दबूरा की स्पिरिट अपने अंदर फील करते हैं, यस आई एम दबूरा ऑफ माय फैमिली, वो अपनी जगह पर खड़ी होंगी।
جو یہ سمجھتی ہیں میں حالات میں اٹھ کھڑی ہوئی ہوں تو برا کی طرح اپنے شوہر، اپنے گھرانے، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، اور اپنا کریکٹر میں تو برا کی طرح بلڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا کریکٹر دنیا دیکھے گا، تبدیلی کا باعث ہوگا، اور میں وہ تو برا ہوں گی جو بڑی تبدیلی لانے والے ہوں گے. آئیے دبورا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر. یہ وہ دبورا ہے جس کو خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کا اٹھ کھڑے ہونا گویا اللہ کو بٹھانے کے لیے ہوگا جو آپ کے وہ خادم ہیں. دبورا کے الفاظ جب آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کھول دیتے ہیں وہ الفاظ. آپ کیسی دبورا ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ آسمان تک جا رہے ہیں جو آسمان کو کھولنے کا باعث ہوں گے؟ لیٹس پرے. دعا کرنا شروع کریں. اپنی روایت، اپنی عادت سے باہر نکلتے ہوئے. اس دبورا نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مرد آج سے پہلے نہیں اس پوزیشن پر آیا. اس نے ٹرینڈ کو سیٹ کیا تھا. اگر آج سے پہلے آپ نے دعائیں نہیں کی، ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، بلند آواز سے دعا نہیں کی، ٹرینڈ سیٹ کر دو، کیونکہ خداوند آپ کی وجہ سے ہسٹری چینج کرنے لگا ہے. لیٹس پرے. دعا کرے. روح کی تحریک ہے. ہاللویا. خدا دبورا کے وسیلہ سے خاندانوں میں بڑی تبدیلی لا رہا ہے. خدا دبورا کے وسیلہ سے زندگیوں میں ہسٹری کا چینج کرنے لگا ہے. آج کے دن دبورا اٹھ کھڑی ہوئی ہے. خداوند نے دبورا کو برکت دی ہے. خداوند آج آپ کے سر پر برکتوں کے گفٹس دے رہا ہے. Glory Jesus, glory Jesus. آپ با اثر دبورا ہے. با اثر دبورا ہے. با اثر دبورا ہے. آج حالات جنبش کھا رہے ہیں اور بنیادیں ہل رہی ہیں کیونکہ دبورا جاگ اٹھی ہے. آپ یہاں پر آنسو بہا رہے ہیں. آپ کے گھروں میں جشن کا انتظام خداوند نے کر دیا ہے. ہولی کسی ہولی رشید رسیدہ کا شیر میرے بہنے بہنوں کا ہاتھ پکڑ لے. دبورا کا ہاتھ پکڑ لے. خداوند انوائنٹنگ ٹرانسفر کر رہا ہے. خداوند انوائنٹنگ ٹرانسفر کر رہا ہے. خداوند انوائنٹنگ ٹرانسفر کر رہا ہے. رشیدہ کا مسیح کو ربا برکو. Fire of the Holy Ghost. Just touch them in the name of Jesus. Any anointing in کو touch کرنا شروع کرے. Touch in the name of Jesus. آج دبورا اٹھ کھڑی ہوئی ہے. خداوند آج اس چرچ کی دبورا کے کریکٹر پر تیری نظر آ رہی ہے. خداوند آج اس چرچ کے خاندانوں کے آباد ہونے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ دبورا اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. ان کی بدولت ان کے شہرت کامیابی پائیں گے. ان کے بدولت ان کے گھر کے اندر اناج
دروازے کھل رہے ہیں، نئے دروازوں کو خداوند کھول رہا ہے۔ ہاللویا، اور روح القدس خوش ہے یہاں پر دبورا کی حالتوں کو دیکھ کر، جو دبورا دعا کر رہی ہے، جو دبورا آنسو بہا رہی ہے، جو دبورا دعا کر رہی ہے، خداوند اس دبورا کو کہہ رہا ہے تیری ساری باتیں سن لی گئی۔ ہولی گوسٹ، خدا کا پاک روح آج دبورا کو کہہ رہا ہے میں نے تیرے بڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے ہیں، میں نے تیرے فیصلے کو دیکھ لیا ہے۔ آئے دبورا، تو اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تیرے لیے میں نے سارے بند دروازوں کو کھول دیا ہے۔ You will enjoy with your family، اور تو لیڈ کرے گی اپنی فیملی کو، تو گائیڈ کرے گی اپنی فیملی کو، اور تیرے گھر کے آباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک تو وقتی میں کہوں گا بہنیں بہنوں کا ہاتھ تھام لے، بہنیں بہنوں کا ہاتھ تھام لے، ہاتھ تھام لے، ہاتھ تھام لے، رشی لگا بلے گا، رسی دیا ربا بابا بابا روح کا بڑے گہرے طور پر بہاؤ ہے یہاں پر، پاک روح جنبش کر رہا ہے، پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ Holy Ghost, Holy Ghost, in your anointing over your word, just touch them, touch them. Fire, fire, fire of the Holy Ghost. دبورا اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Amen, amen, amen. خوبصورت وقت تھا جب اس چرچ کی دبورا جاگ اٹھی۔ آمین۔ یہ وہ دبورا ہوگی جو اپنے خاندان کی حالت کو بدلنے والی ہوگی۔ اس دبورا کے باعث آپ کے خاندان کی ویران سنسان وادیاں آباد ہو چکی ہیں۔ اس دبورا کے باعث بند دروازے کھل چکے ہیں۔ اس دبورا کے باعث آپ کے خاندان کے اندر سیلیبریشنز ہوں گے، جشن ہوگا۔ نو سارو، نو فیئر، نو ٹیئر۔ آئے دبورا مل کر تالیاں بجاتے ہوئے جشن منائے، کیونکہ دبورا، کیونکہ دبورا، مسکراتے ہوئے کہیں کیونکہ دبورا، زوردار تالیاں بجائے آج کے کلام کے لیے۔ اور آج دبورا، اس چرچ کی دبورا جب بیٹھے گی تو گویا وہ دشمن کے منصوبوں پر بیٹھے گی۔ آمین۔ بیٹھ جائیں ایمان کی حالت میں کلام کی تاثیر کو لے کر، اور دلیر دبورا کی طرح زندگیاں بسر کریں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اور آخر میں میں I'm very thankful to Pastor خادم صاحب، پوری مینجمنٹ، ہر ایک کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو محبت کرتے ہیں۔ اور اس کلیسیا میں کبھی بھی میں مہمان بن کے نہیں آتا، ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہیں، ایک خاندان ہے، اور خاندان میں فیملی میں کوئی بھی مہمان نہیں ہوتا۔ اس بدن کا جس طرح آپ حصہ ہیں میں بھی حصہ ہوں، وقت یہ ہے کہ بدن کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ God bless you all.